গোয়ালপুকুর ১ নম্বর ব্লকের টিলান থেকে খোবড়া পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ মিটার রাস্তার কাজে শুভ সূচনা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানি। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি বেহাল হয়েছিল, ফলে যাতায়াত করতে চরম সমস্যায় পড়তে হয় এলাকার জনসাধারণকে। কয়েকবার রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। এবার গোয়ালপুকুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানির প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ থেকে প্রায় ২,৭০,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে রাস্তার কাজের জন্য। রাস্তার কাজের শুভ সূচনা হওয়ায় খুশি এলাকার জনসাধারণ। তারা মন্ত্রী গোলাম রাব্বানিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মন্ত্রী গোলাম রাব্বানি সহ এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল সহ অন্যান্যরা। আজকে এটাতে একটা রাস্তা ছিল, ইটের রাস্তা তৈরি করা, এটা 77-এ হয়েছিল, এই রাস্তাটা হয়নি। 72 या 75 এই রাস্তা হয়েছিল, ইট মিশানো ছিল। ওই রাস্তাকে আজকে আমরা ইনোভেশন করতে এসেছিলাম, আর 2,70,00,000 টাকা স্যাংশন হয়েছে। আমাদের নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এনবিডিডি ওর মাধ্যম থেকে আমরা উদয়ন গুহ সাহেব এনবিডির এমআইসি ওনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমাদের অনারেবল চিফ মিনিস্টার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি এই রাস্তাগুলো এনবিডিডিকে একটা দপ্তর করার জন্য। এনবিডিডি যদি না হতো আমাদের এই রাস্তাগুলো হতো না, আর এনবিডিডি 2011-এর আগে ছিল না, যার জন্য আমরা রাস্তা পাইনি। বলছিলাম স্যার, পেপার ব্লক কেন? পেপার ব্লক রাস্তাটা ভালো হওয়ার জন্য। গ্রামগঞ্জে গ্রামগঞ্জে পেপার ব্লক কেন? পেপার ব্লক রাস্তা হলে এই রাস্তার ডিউরেবিলিটি বেশি বেড়ে যায়, লংজিভিটি বেশি বেড়ে যায়, তারপরে লোকগুলো সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। কেন কি জলটা লাগলেও ওটার তো কোনো ইফেক্ট হয় না পেপার ব্লকে। আর এইগুলো পিছিয়ে রাস্তার জল একবার পড়লে বর্ষার পর রাস্তার रब्बानी साहब हैं, उसके बाद हमारे एनबीडी का जो मिनिस्टर उदयन गुह साहब हैं। आज यहाँ से हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब प्रपोजल भेजे थे दो रास्ता का, एक आपका गुआगा 1-2 मिला करके, एक आपका धर्मपुर 2 और धर्मपुर 1 मिला करके। आज दोनों का इनोग्रेशन होगा, एक तो हो चुका, एक अभी जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में हम लोग रास्ता ब्रिज जो भी होता है काम कर पाते हैं। ये रास्ता का देखते हैं हालात कैसा खराब है, आप लोग खुद ही देख पाते हैं। लेकिन मेरा कुछ और एक सवाल है आप लोगों का चैनल के माध्यम से। हमारे चाकुलिया के जो प्राक्तन एमएलए है, वो 2021 के इलेक्शन में बोल रहे थे कि एमएलए का काम रास्ता बनाना नहीं है, एमएलए के काम कॉलेज बनाना नहीं है, एमएलए के काम हॉस्पिटल बनाना नहीं है। तो एमएलए का क्या काम है, उस काम को आपके चैनल के माध्यम से हम जानना चाहते हैं। आज पब्लिक जो हम लोग को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है, प्रतिनिधि बना के भेजा है ये रास्ता कराने के लिए। यहाँ पर ग्वालपुकुर में ITI कॉलेज कैसे होगा, हॉस्पिटल बड़ा कैसे होगा, उसको कराने के लिए बनाया गया है। सिर्फ जुमलाबाज और फाकीबाज करने के लिए नहीं भेजा है। यहाँ के ग्वालपुकुर के जो जनता हम लोगों को प्रतिनिधि बना के भेजे हैं, सिर्फ जुमला बोलने के लिए नहीं और फाकीबाज देने के लिए नहीं। ये हमारे दीदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फाकीबाज नहीं है ना जुमलाबाज है। जैसे बीजेपी और जो वामफ्रंट सरकार में चला गया है, इन लोग जुमलेबाज और फाकीबाज था। हमारे दीदी जो वादा करती है उसको निभाती है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी जो वादा करती है उसको निभा के रहती है। वो बोली थी कि लक्ष्मी भंडार करेंगे, लक्ष्मी भंडार कर दिए है। अब रास्ता भेजे हैं, रास्ता कर दिए है। इस तरह से हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब जहाँ वादा करते हैं उस वादा को निभाते हैं। जहाँ पर हमारे एनबीडी मिनिस्टर उदयन गुह साहब वादा करते हैं उस वादा को निभाते हैं। इसके बाद कुछ और भी 2-1 ओपोजिशन के लीडर बार बार आपका सोलपुरा चौक से आपका झलझली का रास्ता दिखा रहा है, वो भी बहुत जल्दी हम लोग इनोग्रेशन करेंगे। लेकिन कब करेंगे आपको डेट हम बता देंगे। उस ओपोजिशन वाला को भी दावत करेंगे हम कि आप लोग भी आइए इनोग्रेशन में। ग्वालपुकुर का डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, ग्वालपुकुर का तरक्कियात को काम करने के लिए आप लोग भी कंधे से कंधे मिलाइए। और जहाँ रास्ता खराब है आप लोग उठा के ला के दीजिए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग कोई फाकीबाज नहीं है, कोई जुमलाबाज नहीं है, जैसे यहाँ के कुछ ओपोजिशन फाकीबाज जुमलाबाज है। इसलिए मैं उन लोगों से गुजारिश है मेरा कि फाकीबाज बंद कर दीजिए, जुमलाबाज बंद कर दीजिए। ग्वालपुकुर का तरक्कियात का काम कीजिए। ग्वालपुकुर का डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगा, ग्वालपुकुर में डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके लिए कि आप लोग रमजान में अच्छी तरह से रोजा रखें, नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें और आप लोग सबके सेहतियाब रहें। यही अल्लाह से मैं दुआ करूंगा। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। ছোট ছোট শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা পরিপূর্ণ না হলে আগামীতে সেই শিশুরা সঠিক পথে চলতে গিয়ে হোঁচট খায়। শিশুদের এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই গত 1 বছর ধরে পরিষেবা দিয়ে চলেছে জিনিয়াস এডুকেয়ার একাডেমি। শিশুদের অত্যাধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান এই একাডেমি।
এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা যত্ন সহকারে মাতৃভাষা বাংলা মাধ্যমে পড়ুয়াদের শিক্ষা দেওয়া হয়। একেবারে খেলার ছলে বিনোদনমূলকভাবে বাচ্চাদের এখানে পাঠ দেওয়া হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি বাচ্চাদের বিনোদনের ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। তাই আপনার বাচ্চাকে ছোট থেকে অভিনব শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে হলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপরে ভরসা করতেই হবে। আমাদের ঠিকানা জিনিয়াস এডুকেয়ার একাডেমি, স্থান ঘুঘুডাঙ্গা মোড়, পোস্ট ভূপালপুর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। মোবাইল নম্বর 9563630109 অথবা 7029042308।